ଯେନ୍ ମାନେ ଭୂମିହୀନ ବେଲେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାଟା କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣବା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ କରବାର୍ ଆଗରୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରବା ପଡ଼୍ସି। ଯେନ୍ ମାନେ ଭୂମିହୀନ ବେଲେ ସେମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ତା କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣବା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ। ପହଲା ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାବ ଯେନ୍ଟା କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା .gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏ ପେଜ୍କେ ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେମି, ଏ ପେଜ୍କେ ଆସିଯିବ। ଇ ପେଜ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଇ ପେଜ୍କେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତଳକେ ଟିକେ ପଲେଇ ଆସ୍ବ। ଇନେ ଅପସନ୍ ରହୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ରେଜିଷ୍ଟର ଆର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲିକି ଅପସନ୍ଟେ ରହୁଛେ। ପହଲା ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରବା ପଡ଼୍ବା। ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ଭୂମିହୀନ ମାନେ ପହଲା ଇନେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପେଜ୍ଟା ଆସିବ। ଏନେ ତ ପହଲା ନିଜର ନାଁ ଲେଖ୍ବ, ତାପରେ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ରହୁଛେ, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡଟା ଆସିଯିବା। ଏନେ ତ ପହଲା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାବା। ତାପରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୋଲି କରି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବା। ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡଟା ସବୁ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ଦେଖାବା। ତଲକେ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର ବାପାର ନାଁ ଲେଖବ। ଜେଣ୍ଡର ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବ মেল ফিমেল যেন মানে আপ্লাই করতে তাকরটা জেন্ডার সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে সারা পরে ডেট অফ বার্থ অটোমেটিক নেওয়া। তারপরে মোবাইল নম্বর গোটে এনে ফিল আপ করা পড়বা, যেটা যেন মোবাইল নম্বর গোটে হলে চলবা। মোবাইল নম্বর দিয়ে সারা পরে ভেরিফাই করব। ভেরিফাই করে সারা পরে সেনা ওটিপি যাও, ওটিপিকে ফিল আপ করব। এতে করে সারা পরে সে মোবাইল নম্বরটা নিজর কি আউ কার্ডটা বলে পচারুছে, যদি নিজরটা হইতে হলে ইয়াস করবা, অলগা কার্ডটা বলে ন করে পকাব। এতে করে সারা পরে ମ୍ୟାଟ୍ରିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ୱିଡୋ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନିଜର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଓବିସି ଏସଟି ଏସସି ଜେନେରାଲ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଲକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଭେରିଫାଏ କରବ। ଯଦି ନେଇ ନା ତ ଏଇଟା ଛାଣିଦେବ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନେଇ ନ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା। তারপর রেসিডেন্ট এড্রেসটা নিজের এড্রেসটা দেওয়া পড়া তো নিজের ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করব। তারপর কেন ব্লকর সেটা সিলেক্ট করব। নিজের ব্লকটা সিলেক্ট করে সারলা পরে নিজের গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেক্ট করব। গ্রাম পঞ্চায়েত সিলেক্ট করে সারলা পরে কেন গাঁর সেটা সিলেক্ট করব। নিজের গাঁ সিলেক্ট করব ଆଉ ନିଜର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କିନା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଲକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟେ ଲାଗବ, ଯେନ୍ଟାକି 50 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଇନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ। ଅପଲୋଡ଼ ফাইল উপরে ক্লিক করে তারপর অপশন আছে সেভ এন্ড কন্টিনিউ, তার উপরে ক্লিক করব। সেভ এন্ড কন্টিনিউ যেতেলে করুছ গোটে পেজকে পলাই যা। তারপরে ইনে যেটাকি নিজের ব্যাঙ্ক ডিটেলসটা ভরবা পড়বা। ব্যাঙ্ক ডিটেলস লাগে পহলা তো নিজের আইএফসি কোড দেব। আইএফসি কোড দেলা পরে ইনে ব্যাঙ্ক না ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଯେନ୍ଟାକି ପାସବୁକ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖାବ, ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କାହା ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଖବ, ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଇନେ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେଭିଂ କରେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ରିଲେସନସିପ୍ ଫାର୍ମର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନେ ନିଜରଟା ବୋଲେ ସେଲ୍ଫ କରବ। ଯଦି ଅଲଗା କାହାଟା କରୁଛ ବୋଲେ ସେ ହିସାବ ଇନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ সেভ এন্ড কন্টিনিউ উপরে অপশন রয়েছে, সেভ এন্ড কন্টিনিউ তার উপরে ক্লিক করব। ব্যাঙ্ক ডিটেলসটা সব ভরি সারলা পরে ইনে যেটা কি সেভ এন্ড কন্টিনিউ আছে, সেভ এন্ড কন্টিনিউ উপরে ক্লিক করব। এতে করে সারলা পরে ইয়েস কলা পরে রেকর্ড সাকসেসফুল হয়েগলা। তারপরে এটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପୋପେକ୍ସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଜମି ବାଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପଡ଼ବା। ଯେନ୍ମାନେ ଭୂମିହୀନ ବୋଲେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କର ସେ ବିଷୟ ଜାଣବା। ପହଲା ତ ଇନେ ଅପସନ୍ ଅଛେ କ୍ରପ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛେ। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛେ।
এটাকে তো ম্যান্ডেটরি করেছি, যেটা রেড গার্ড পড়েছি স্টার তা সিলেক্ট করব। এতে করে সারলা পরে টাইপ অফ ক্রপ অপশন রয়েছে, তার উপরে ক্লিক করব। তারপরে এনে ল্যান্ড হোল্ডার অপশন রয়েছে, তার উপরে ক্লিক করব। এতে করে সারলা পরে তলকে পলে আসবো, যেন মানে ভূমিহীন বলে এই প্রকার প্রসেসরে করে পকাবো। এনে অ্যানিমাল প্রোডাকশন আছে, অ্যানিমাল প্রোডাকশন উপরে ক্লিক করব। এতে করে সারলা পরে যেটা কি ওদের ইনফরমেশন কিছু দেওয়ালে চাঁচল দিয়ে দেবো, নয়তো ছাড়িয়ে দেবো। তারপরে অপশন এনে রয়েছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ, তার উপরে ক্লিক করব। সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ উপরে ক্লিক কলা পরে প্রকার অপশন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ কলা পরে প্রকার আসিଯିବ না এনিমলর ডিটেলসটা ভরবা পড়বা। পয়লা অপশନରେ ইয়েস করব। ইয়েস করে সারলা পরে তারপরে কেন এনিমল কেদে পট রখিছে সেটা সিলেক্ট করব। নিজের হিসাবে করে পকাবো, যেন মানে ভূমিহীনরে এপ্লাই করবালে চাହୁଁଛ বলে এই প্রকার লিখি দেব। যেতে পট রখিଥିବ যেনটা সেটা সিলেক্ট করে দেব। সিলেক্ট করে সারলা পরে তারপরে এই তলর অপশনকে আসিଯିବ। তারপর এটা ବି সিলেক্ট করার পর ইয়েস কলা পরে এনে ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଛେଲି ଅଛେ, ସିପ୍ ଅଛେ, ସେଟା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ରଖିଛ ସେଟା ଅନୁମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଲକେ ଆସିଲା ପରେ ଓନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ଏଇଟାକେ নো କରି ପକାବ। নো କଲା ପରେ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେନ୍ ମାନେ ଭୂମିହୀନ ବୋଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ କେନ୍ତା ପାଇବ, ଯାହାର ପାଖେ ଯଦି ଚାଷ ଜମିର ପାର୍ଚାଟା ନେଇନା ବୋଲେ ସେମାନେ ଘର ଡିହିର ପାର୍ଚାଟା ବି ଦେଇକରି ଇ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାଟାକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯାହାର ପାଖେ ଘର ଡିହି ପାର୍ଚା ଚଲେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନେଇ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ କରବ। ଭେରିଫାଏ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେନେ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭେରିଫାଏ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ପ୍ଲଟ୍ କାହା ନାଁରେ ପାର୍ଚା ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚଏସ୍ କରବ। ଚଏସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ফার্মর রিলেশন প্লট ওনর যার পার্চাটা ଦେଇଥିବ ଘର ଡିହି ପାର୍ଚାଟା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କାଣା ସେଟା ଇନା ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏରିଆଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଇନା ଯେନ୍ଟାକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମଟରେସନ୍ ଡେଟ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇଯିବା। ଯଦି ନେଇ ନଉଛେ ବୋଲେ ଇନା ଡେଟ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଇଦେବ, ଯେନ୍ଟାକି 2019 ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଡେଟ୍ଟା ବସାବ। ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ଯେତେବେଳେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପଡ଼ବା। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ସାରିଲା ପରେ এই প্রকার ড্যাশবোর্ডটা আসিଯିବା। যদি যাହାର ପାଖେ ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଅପଲୋଡ଼ କରବ। ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନେଇ ନା ବୋଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ନାଇଁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ତଲକେ ଆସିଲା ପରେ ଇନ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ করব। তারপর সবমিট করব। যেତେବେଳେ সবমিট କରୁଛ প্রিভিউটা ଦେଖିଦେବା। ଯେନ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଭରିଥିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କର। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେନ୍ଟା କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଅନଲାଇନ୍ କବାରଟା ସେନେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆସିବ, ସେଟାକେ ସେଭ୍ କରି ରଖି ପକାବ। ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅନଲାଇନ୍ କବାଲେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ସେମାନେ এই ପ୍ରକାରେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାଟା ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରବ। ଯାହାର ପାଖେ ଯଦି ଚାଷ ଜମିର ପଟା ନେଇ ନା ବୋଲେ ସେମାନେ ଘରର ପାର୍ଚାଟା ଦେଇକରି ବି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରବ। এই ପ୍ରକାରେ ଯେନ୍ମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କରବାରେ ଚାହୁଁଛ ଭୂମିହୀନ ମାନେ ବୋଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଘରର ପାର୍ଚା ଦେଇକରି କରିପାରବ। ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ। এই প্রকার অপডেট আমার চ্যানেলে সববেলে মিলুথিবা।